tara, samahan niyo ako sa biyahe. Let's go! First booking, San Antonio, Parañaque, going to Terminal 1. Tara, puntahan na natin. Let's try to keep it low. Morning, sir. K-Kebs po, no? Sa Terminal 1 po tayo. Okay. Tabi ko lang po. Okay po. Second booking, guys. Ross Boulevard going to Marriott Hotel. Tara na, puntahan natin. Good morning, sir. Sir, wait. Okay na po. Sa Marriott po tayo, no? Okay po. Sabi ko lang po. Wait, sir, wait. Atras pala. Okay po. Thank you po. Third booking, guys. Dito sa Villamor going to Taguig. Tara, punta na natin. Morning po. Ito po eh. Ay, Okay po. Yan nga. pwede po atras na lang po. Trust ko na lang po. Ako tapos dito tayo doon. Sipa, sipa. Diyan po, no? Apo. Sa Brittany Hotel po tayo. Okay po. Dito po. Okay po. Thank you. Thank you po. Pumayag si ma'am i-vlog. Thank you. Fourth booking, guys. Pembo going to BGC. Tara na, puntahan natin. Good afternoon po, Betty. Morning, ma'am. Ay, morning po. Mamaya po magtatanghali, ma'am. Ano pala? Opo. Sa BGC tayo, ma'am, na 6 niyo po. Okay po. Wait lang po. Baka matamaan po yung Siri. Di yan, ma'am. Okay na nga. Opo. Thank you po. Thank you po. Salamat po. Yung guys, pinalo ako, ma'am. Thank you. Fifth booking, guys. Makati going to Manila. Tara na, puntahan natin. Kanya Kuya Bino. Hello po. Kay Kevin po. Doon, ma'am. Sa Glorieta niya na pin. Glorieta? Kaya doon ako nag-aantay po. Sa Adamson po tayo. Ordered ahead. Yan. Let's try to keep Okay a po. low profile in this Thank you, mission. Kuya. Okay na po. Woo! Itong mga challenge, guys. Mali pick up, mali drop off. Nagpadaan pa si ma'am ng Mercury Drugstore naman talaga. Hingang malalim na lang, gawa lang ng gawa ng mabuti, guys. Bahala na si Batman magbalik. 6 booking, guys. Dito sa Top UN Manila going to Terminal 1. Tara na, puntahan natin. Hello po, Ma'am Marjeline. Sa Terminal 1 tayo. Okay na po. Tabi ko lang po.
lang to guys. So, bayad na yung fare nun eh. Patay. Patay sa asawa. So, ayun na nga guys. Natapos na natin yung biyahe natin ng kalahating araw. Naka 6 bookings ako from 7:30 AM to 12 noon. So, maganda-ganda naman yung umpisa ng biyahe natin ngayon. Break time muna tayo, taas konting pahinga. Banat ulit mamaya. Yun lang guys. Thank you for watching.